बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहमद बरकत गोट फार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमानुल्लाह साहब के पास चक जुमरा में उनकी वर्कशॉप पे। तो एक मशीन बनवाई है उनसे और इनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मशीन के साथ हमें ग्राइंडर भी बना दिया और ग्राइंडर हमें फ्री में दे रहे हैं। तो एक टिकट में दो मज़े करा दिए हैं। एक मोटर है और ग्राइंडर भी वो चलाएगी और साथ में पैलेट मशीन। इसके साथ 10 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है और ये मोटर मशीन पैलेट मशीन को भी चलाएगी और ग्राइंडर को भी चलाएगी। 10 हार्स पावर की मोटर का ये फ़ायदा है कि आप इसको घरेलू मीटर पे भी चला सकते हैं। इन्वर्टर लगाएं और इसको घरेलू मीटर पे चला सकते हैं और उसके बाद इसको सोलर पैनल पे भी चलाया जा सकता है। तो इसलिए ये एक बड़ी बेहतरीन मशीन है और कीमत बहुत मुनासिब है और मुनासिब कीमत में ये दे रहे हैं। अमानुल्लाह साहब की बना देता जी ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮਰ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਫੇਜ਼ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਡ ਪੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹ ਫੀਡ ਪੈਲਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ 250-300 ਕਿਲੋ ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਖੁਸ਼ਕ ਕੁਤਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਅਜਨਾਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਅਜਨਾਸ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ TMR ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੈਲਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ अच्छा, ये नाल जी मोटर लगाई है ये कितने हार्स पावर की है? मोटर के नाल लगी 10 हार्स पावर की। 10 हार्स पावर की 3 फेस मोटर है, लेकिन इसको हम इन्वर्टर लगा के अपने घरेलू मीटर पे भी चला सकते हैं और उसके बाद सोलर पैनल पे भी इसको चलाया जा सकता है। छोटी मशीनें हैं तो इसको घर में कहीं भी एडजस्ट करना बहुत आसान है। पैलेट मशीन के साथ हम पैलेट तैयार करेंगे और ग्राइंडर के साथ हम तूड़ी बारीक करेंगे और उसके बाद हम ले जाएंगे इसको फार्म पे और वहाँ पे हम जो हमारे पास चारे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के चारे उनका हम TMR बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप सस्ते से सस्ता TMR बना के अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। 100 बकरी के फार्म तक तो ये बेहतरीन मशीनें हैं। उसके बाद अगर आपके फार्म बड़ा है तो इससे बड़ी मशीनें भी हैं, 15 हार्स पावर पे चलने वाली, 20 हार्स पावर पे चलने वाली, 25-30, यानी कि वो जितनी मर्ज़ी बड़ी आप मशीनें इनसे बनवा सकते हैं। ग्राइंडर बड़ा बनवा सकते हैं, मशीन पैलेट मशीन बनवा सकते हैं। तो ये अभी हम तूड़ी ग्राइंड कर रहे हैं, तूड़ी को ग्राइंड करके फिर हम इसके पैलेट तैयार करेंगे। ज़्यादातर लोग अपने जानवरों को तूड़ी खिलाना चाहते हैं कि तूड़ी पे हम फार्मिंग करें। तो तूड़ी में फ़ाइबर होता है, प्रोटीन नहीं होता और जो तूड़ी है वो आसानी के साथ पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है, किसी भी शहर में आसानी के साथ मिल जाती है और है भी सस्ती। तो ज़्यादातर लोग इसलिए फिर तूड़ी पे फार्मिंग करना चाहते हैं, तूड़ी से ही TMR बनाना चाहते हैं। तो हमारे इलाके में भी तूड़ी आम है, हमारे घर की अपनी तूड़ी होती है, तो इसलिए हमारी भी कोशिश होती है कि तूड़ी को ही हम अपने जानवरों को खिलाएं। और तूड़ी में फ़ाइबर होता है, प्रोटीन नहीं होता, तो इसलिए फिर इसमें अजनास शामिल करके इसके प्रोटीन को बढ़ाया जाता है। तो अभी हमने पैलेट मशीन चलानी है तो ग्राइंडर के हम बेल्ट उतार लेंगे। तो बड़ी आसान सी सेटिंग है, 2 नट हमने ढीले किए हैं और बेल्ट आसानी के साथ उतर गया। तो अभी हम चलाएंगे पैलेट मशीन और जो हमने तूड़ी वगैरह बरी की थी उसके हम पैलेट बनाएंगे। तो ये जब हम शुरू में चलाते हैं अपनी पैलेट मशीन को तो उस वक्त थोड़ा सा उसमें पाउडर आता है, लेकिन उसके बाद फिर बड़े अच्छे पैलेट तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तमाम मटीरियल हमने ग्राइंड किया है, तूड़ी को हमने ग्राइंड किया और उसके अलावा हमने जो अजनास थी उसको भी ग्राइंड करके उसके हम पैलेट तैयार कर रहे हैं। इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं वो आपको बता दूं, इसमें गंदम की तूड़ी है, सीरा राब है, नमक है, अजनास में मकई है और थोड़ी सी गंदम है। इन चीज़ों को मिक्स किया है, मिक्स करके और उसके हम पैलेट तैयार कर रहे हैं। पैलेट माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, चमक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त चमक है पैलेट के ऊपर और बड़ी ज़बरदस्त स्मेल आ रही है इसमें, सीरे की स्मेल आ रही है और अजनास की स्मेल आ रही है। तो यही चीज़ होती है जो बकरी को या जानवर को अपनी तरफ खींचती है। इसका टेस्ट बदल जाता है,
کیونکہ اس میں نمکیات ہوتے ہیں، نمک وغیرہ ہوتا ہے، سیرا وغیرہ ہوتا ہے، تو اجناس ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جب مکس ہو کے اس کا پیلٹ بنتا ہے تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشین آپ خرید سکتے ہیں، امان اللہ صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر ان کا اسکرین پہ چل رہا ہے۔ 2,75,000 کی یہ مشین ہے، اور یہ بتا دوں آپ کو کہ موٹر کے بغیر ہے۔ موٹر آپ کو خود لے کے دینی پڑے گی امان اللہ صاحب کو، اور موٹر کے بغیر ہے۔ اگر اس سے بڑی مشین بنوانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں، لیکن چھوٹی بھی اس سے بنا دیں گے، لیکن چھوٹی کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک اسٹینڈرڈ سائز کی مشین ہے، بالکل زبردست مشین ہے۔ یہ آپ بنائیں کم سے کم یہ والی مشین، چھوٹی مشین کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ والی مشین بہترین ہے، یہ والی بنا لیں یا اس سے بڑی بنا لیں۔ تقریباً 100 بکری کا جو فارم ہے اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ بکریوں کے لیے بھی ہم ٹی ایم آر بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور بڑے جانوروں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ جو وچھا فارمنگ کرتے ہیں اس کے لیے بھی بڑی بہترین ہے مشین، اس سے تھوڑی سی بڑی بنوا لیں اور اپنے جانوروں کو اس طرح سے خوراک بنا کے دیں، اور جب آپ اس طرح سے تڑی وغیرہ اپنے بچڑوں کو کھلائیں گے تو اس سے آپ کو بڑا اچھا رزلٹ ملے گا۔ جانور پیٹ بھر کے کھائے گا، توڑی خراب نہیں ہوگی، چارہ خراب نہیں ہوگا، تو جی اس کا فائدہ ہے۔ تو ابھی ہم نے جو مٹیریل تھا ہمارا وہ سارا مکمل ہو گیا ہے۔ جب مشین کو ہم نے روکنا ہے، بند کرنا ہے، تو اس میں ہم تھوڑا سا آئل والا جو مٹیریل ہے وہ ڈالتے ہیں۔ جی ابھی جو مٹیریل ڈال رہے ہیں یہ اس میں آئل لگا ہوا ہے، یہ ابھی آئل ڈال بھی رہے ہیں۔ تو جب ہم نے مشین کو بند کرنا ہے تو اس وقت آئل والا مٹیریل ڈال کے اس کو ہم نے بند کرنا ہے، تو اس سے ڈائی کے سوراخ بند نہیں ہوتے، چوک نہیں ہوتی ہے مشین، تو اس طرح سے اس کی صفائی کر کے اس کو ہم نے بند کرنا ہے۔ یہ مان اللہ بھائی کا شوق ہے، چھوٹا سا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور جانور رکھے ہوئے ہیں، بکریوں کا شوق ہے انہیں، اور اس میں بچے ہیں، بکری ہے اور ایک بریڈر بکرا ہے۔ جو ہم نے ٹی ایم آر بنایا تھا ٹوٹل مکس راشن اپنی پیلٹ مشین کے ساتھ، وہ اب ہم اپنی بکریوں کو کھلائیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کتنے مزے سے کھاتی ہیں۔ تو اس وقت بکری کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کے سامنے ہے کس مزے سے کھا رہی ہے، کس شوق سے کھا رہی ہے۔ تو یہ ایک بکریوں کی مکمل خوراک ہے۔ اس طرح سے آپ اگر بکریوں کی فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت بہترین مشین ہے۔ اگر آپ بکرا فارمنگ کرتے ہیں، بچڑا فارمنگ کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک خوراک بنا کے اپنے جانوروں کو دے سکتے ہیں اور اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کم خرچ میں جو ہے وہ ہم نے خوراک تیار کی ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح سے آپ بھی خوراک تیار کر کے اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔